Good morning kabarkada. Good morning kabarkada. Ah, dati ito tataltalon, may tayag spray kasi naruot man dito pangalaan ti pagtiyag tayo na kabarkada. Medyo darakkel ngamin man ti kuanan. Ti ruonan so nga kapilitan ni sprayan tayo mananta. May mga ano daldalos ti apitin tayo nga pagtiyag kabarkada. Okay. At ito sa magkabarkada nga ko nga pag-spray. Nanipod di bali 2 years na sari dito yung kabarkada. Oreno pag sibot ti ro na kadarakkel kaya na nga patayin basta ti may salud nga ko dito yung kabarkada, basta may salud nga kastoy sprayer ti ikabil mo no may salud no pakarigan ko pag sibot ti ro na may isa nga lata ti sardinas ti ikabil mo nga ako spray pagpatay ti ruot so nga maatitat ta sprayak pabasit pagatumang lang so nga ikabkabil ko lang tata kabarkada bali hap nga lata ti sardinas laeng kabarkada kasi pababasit tata so nga okay kabarkada rogyaran tayo tap no malpas na dito bara tayo tap no sapsap pati gargaraw manin nung tuman malamin rep tumanin kabarkada. Okay, alright. Dito gayam tinagan na dito agas nga pag-spray ko kabarkada nga nabirtud para papagpatay ti root. Nabirtud gam siya kabarkada. O dito tinagan na kay Paragon kabarkada. Padasin nyo dito kasi dito mo ti padasin nyo pagpatay ti root pag usarin. Makita yo talaga ti epekto na. Talaga ti aramid na mapatay na amin nga ruot kabarkada so nga dito nga agas yakpulo si suksukatin nga na ano kanta ito talaga ti usarap na talagang kabarkada. Okay, alright. Okay kabarkada, nalabas tayo nga nag-sprayin dito gayam parte na nga dito ate bagbaga nga 1/4 no kita am gayam kabarkada ngayon nadakatan nga magmagnan halos ro gaya man tiyad adun so nga daka mo kabarkada no pipi lang no da maalatay pad nga do kaban kuma pagbin ilaan ngayon pa pagbin kabarkada. Okay kabarkada, nalpas tayo nga nag-sprayin so nga gawit tayo doon pay mamigat pinamigat